자, 우리 예루살렘 우리 남자들의 모임은 상당히 정말 중요한 모임입니다. La reunión de los remanentes es algo muy importante. 네. 뭐 저희들이 이제 모든 예언과 이 모든 것들을 이제 쭉 하나님을 들으면서 감지하면서 이제 집회를 온 건데. Estamos haciendo las conferencias, escuchando, siendo sensibles al Espíritu Santo, las voces del Espíritu Santo, viendo las profecías y cómo Él nos está guiando, ¿no? 그리고 말씀도 여러분만을 위해서 하나님이 주시는 게 아니라. Y los mensajes, la palabra que el Señor nos da no es solo para nosotros 그러니까 aquí. 지금 우연히 내가 요한일서를 지금 한 게 아니라. Y no es por pura coincidencia que estamos estudiando el libro de Primera Juan aquí. 적어도 지난 6개월, 7개월 모든 흐름들을 하나님이 이 전 세계를 다스리면서 이렇게 말씀을 선포하게 했어요. Sino que por los pasados 6-7 meses vemos como hay una corriente, un flujo del Señor que nos hace predicar la palabra por un gran motivo, ¿no? Hay 말레이시아, en Malasia, 한국, en Corea, 또 청년들, en los jóvenes en Malasia. 이런 계속 흐름 속에서 지금 온 거예요, 이 말씀이. Así estuvimos en una corriente hasta llegar hasta hoy, ¿no? 그래서 하나님이 지금 정말로 이스라엘 내부에 그리고 전 세계에 이 하나님과의 깊은 교제권을 여는 사람들을 찾고 계셔. Y Dios está buscando en este mundo, en este tiempo, a la gente que tengan esta íntima comunión con el Señor. 예, 어제도 말했지만 이 하나님의 종들이 먼저 말씀을 선포하면 하나님의 나라가 움직이는 거예요. Como dijimos ayer, cuando los siervos de Dios empiezan a declarar, el reino de Dios mueve atrás de ellos, ¿no? 제가 이 30년 살아가면서 뭐 이런 거는 수백 번의 일들을 제가 봤습니다. Y en mi vida personal, hace 30 años con el Señor, experimenté esto que les estoy 미리 주님께 contando, ¿no? 선포하시고 주님께서 그 일을 성취하셔. Que el Señor me hace proclamar primero y después Dios empieza a obrar. 예. 그때 이번 이제 이 이스라엘 집회의 이 교제권에 대한 말씀은 바로 이스라엘 내부에 그리고 전 세계에 이 바로 하나님과 교제를 이렇게 깊이 할 수 있는 사람을 세울 거예요. Y Dios va a levantar mediante la palabra que estamos dando aquí, que Dios va a levantar a esas personas que tengan esos siervos, que tengan esa comunión íntima con el Señor aquí en la tierra y alrededor del mundo, ¿no? 늘 그 숫자가 많지 않은 것이 문제이긴 하지만 El problema siempre para nosotros es que no son muchos los que se levantan así, 그러나 정말 하나님은 그종 선지자들을 찾고 계셔요. pero Dios está buscando a esos siervos, sus profetas. 여러분 하나님은 우리의 기도를 들으시고 Dios escucha nuestras oraciones 그리고 반드시 응답하시고. y sí o sí responde a nuestras oraciones. 예, 우리 야고보서 5장의 말씀처럼. 야고보서 5장. En Santiago capítulo 5 엘리야가 기도한즉 하늘문이 오토매틱 되는 거예요. dice que cuando Elías oraba, el cielo era una puerta 바로 automática. 이 마지막 시대에 그렇게 엘리야처럼 기도할 수 있는 사람들을 한번 찾고 Y 계셔요. Dios está buscando a esos siervos como Elías que puedan orar así. 예, 원수가 약 20년 전부터 El enemigo desde hace 20 años atrás, 예, 이 교회를 죽이기 위해서 먼저 기도하는 사람들을 죽이기 시작했어요. para matar a la iglesia del Señor, empezaron a matar a la gente que oraban. 내가 20여 년 전에 한국에 있는 산에서 높은 데서 기도하기 시작했는데 Hace 20 años atrás, 20 y pico años atrás, yo empecé mi vida de oración, me iba a una montaña a orar en Corea. 그때 나와 함께 기도하는 사람들이 있었어요. A ese tiempo había gente que se iban a esa montaña conmigo, ¿no? 어마어마하게 기도가 강력한 사람들이었어요. Esa gente de oraciones se iban con nosotros. 지금 5명이 있었는데 그 사람들 한 명도 기도하는 사람 없어요. Eran 5 gente que iban a orar conmigo, pero ninguno de ellos quedaron como gente de, nadie ora más de ellos. 다 죽었어요. Todos murieron. 그만큼 이 원수들이 교회를 죽이기 위해서 기도하는 사람을 죽인 거예요. Así, para matar a la iglesia, el enemigo está atacando a esa gente que quieren orar. 왜냐하면 이 하나님의 이 질서를 알기 때문에 그래요. Porque ellos también saben en la orden de Dios. 교제권에 있는 사람들이 선포하고 Que ellos también saben que esa gente que está en la comunión de Dios, cuando ellos declaran, 그리고 proclaman, 하나님은 당신의 시간표대로 일을 성취하시는 거예요. y Dios cumple sus promesas y su agenda de acuerdo a eso, ¿no? 그렇기 때문에 이 교제권 안에 들어가는 종들이 세워진다는 건 이 시대 굉장히 중요한 얘기예요. Por eso es muy importante en este tiempo que estamos viendo que esos siervos que entren en la comunión íntima con el Señor se levanten. 여러분들이 영광스러운 자리에 초청됐다는 걸 믿으셔야 됩니다. Ustedes tienen que saber que ustedes fueron invitados en este lugar precioso y 그리고 여러분 glorioso. 중에서 정말 많은 사람들이 이번 집회를 통해서 하나님의 교제권에 들어가서 하나님의 비밀을 모두 깨닫고 그것을 이 시대를 위해서 선포할 수 있는 사람들이 세워지길 원합니다. Y la mayoría de ustedes y la gente en sus iglesias también puedan entrar en esta comunión íntima con el Señor y saber los secretos y los misterios de Dios y poder declarar en esta tierra. 하나님은 절대로 종들이 하는 일에 대해서 우연히 모든 일을 만들지 않으셔요. Dios no hace nada al azar con las cosas que sus siervos empiezan a proclamar. 지난번에 우리 CBN 교회 청년들을 우리 교회로 초청했었는데 Al comienzo de este año nosotros invitamos a los chicos y los jóvenes de la iglesia de CBN.
그것도 제가 그냥 하고 싶어서 한 게 아니에요. Y no era porque yo me sentía bien y le invité a ellos, ¿no? 작게는 이스라엘 전체를 위해서 하신 것이고, Sino que si vemos en la cosa mínima es algo que Dios quiso hacer para todo 크게는 전 Israel. 세계의 이 남은 자들의 청년들을 하나님께 일으키기 위한 섭리였고, Y si ves en el dibujo grande es la providencia de Dios de querer levantar a la nueva generación alrededor del mundo. 하나님이 시비엔 교회를 어떻게 일하기로 원하시냐 그걸 보여주신 거예요. Y también Dios quería mostrar cómo Él quería obrar en la iglesia CBN. 절대로 뭐 어느 것도 우연히 만든 일은 없어요. Nada es al azar dentro de Dios. 이번에도 여러분들이 우연히 여기 온 게 아니에요. Y tampoco ustedes no están aquí por pura coincidencia o al azar, ¿no? 우리 교회적으로 봐도 Si ves a nuestra iglesia, en mi iglesia 적어도 también, 이 오늘 집회를 해서 1년 동안 기도하면서 하나님의 계시를 들은 거예요. nosotros por lo menos mínimo por un año la iglesia estuvo orando y buscando la revelación y la dirección de Dios para esta conferencia de hoy, ¿no? 그만큼 하나님이 너무나 정확하시는 것이죠. Porque las obras de Dios son así exactas hasta el detalle, verdaderos. 이게 미리 하나님은 종들을 보내서 하나님의 일을 다 말씀을 선포하게 하시죠. ¿Qué es este punto? Dios manda primero a sus siervos a declarar las cosas antes que Él empiece a 이것은 moverse. 저만의 일이 아니에요. Y esto no es algo solo para una obra mía, 여러분 모두가 이런 종들로 하나님이 쓰임 받기를 원하시죠. sino que Dios quiere usar a cada uno, todos ustedes, como ese siervo. 여러분 더구나 여기 목회자들 계시지만 Más allá acá hay pastores, ¿no? Están 이 acá 하나님의 pastores. 교회를 목회한다는 건 엄청나게 두려운 일입니다, 여러분. Pastorear la iglesia de Dios es algo temeroso. 저는 29년째 주님 부름 받았는데 29 años atrás el Señor me llamó, ¿no? 저는 먼저 신학을 하기 전에 성경을 주님께서 다 열어주셨기 Yo 때문에 antes de entrar al seminario a la teología, estudiar la teología, el Señor me enseñó su palabra primero a mí, ¿no? 그때 말라기를 알고 있었어요. En ese tiempo yo ya sabía el libro de Malaquías, me había 목회가 mostrado. 잘못하면 저주받는구나. Vi que si haces mal el misterio pastoral vas a ser maldecido por 나는 Dios. 절대로 목사 안 한다 그랬어. Por eso yo dije, nunca voy a ser yo pastor. 예, 우리 집사람하고 결혼할 때 Y cuando me estaba a punto de casar con mi esposa, 사모를 하겠다는 거야. ella dijo que tenía el llamado a ser pastora. 그래갖고 막 오랜 시간 동안 설득을 Y 하면서 por mucho tiempo no sabe cuánto le convencía a ella. 진짜 큰일 난다. Le dije, sí, eso es muy 목사 peligroso. 함부로 하면 안 된다. No cualquiera puede ser pastor. 그러고 간신히 포기를 시키고. Y al final le convencí para que no sea pastora. 근데 포기한 건 아니었어요, 사실. Pero honestamente había sido que ella no renunció, estaba dentro de su corazón todavía. 저의 미모에 반해서 결혼을 한 건지 어쩐지 모르겠는데. No sé si ella renunció o no, pero ella creo que alguna vez se casó porque era tan lindo yo, ¿no? 그냥 말라기를 보니까 목사 잘못하면 저주받는 거예요. Porque en el libro de Malaquías muestra claramente si hace mal el misterio de Dios, el pastorado, sos 그냥 maldecido. 나는 절대로 목사 안 한다 그랬어. Pues yo dije, nunca yo voy a ser un pastor, dije. 근데 어느 날 이제 하나님이 Pero un día Dios 이 영광스러운 교회를 보여주신 거예요. me mostró la iglesia gloriosa. 그래갖고 하나님이 그 영광스러운 분다면 내가 이런 교회를 목회할 수 있다면 내가 하나님 목사 되겠어. Y cuando el Señor me mostró esa iglesia gloriosa, yo le dije al Señor, si es que me vas a dar, si yo puedo pastorear una iglesia gloriosa, entonces sí, 너에게 seguiré. 이런 교회를 하기로 원한다. Y el Señor me dijo, sí, yo quiero hacer esto contigo. 저는 그날부터 이제 교회 미치기 시작한 거예요. Y desde ese día soy una persona loca por la iglesia. 그래서 목사가 됐어요. Y es por eso que me transformé en 그래서 pastor. 저는 한동안 이런 기도를 참 많이 했습니다. Por eso por un tiempo yo oré así, por mucho tiempo. 성도가 하나 오면 Si cuando un nuevo miembro entraba en la iglesia, 지금 정말 소망이 없어. ves y esa persona no tiene ninguna esperanza. 너무 형편없어. No tiene nada esa 그래서 persona. 하나님께 이렇게 기도합니다. Entonces yo oro hacia el Señor. 하나님, 내가 언제 이런 사람 보내달라고 Yo le digo, 했습니까? Señor, ¿cuándo yo te pedí que mande un miembro así en esta 언제 iglesia? 이런 사람들 데리고 Yo 목회한다고 했습니까? cuando dije que iba a hacer tu ministerio con gente así. 난 내가 스스로 목사 된다는 사람이 아니었으니까. Porque yo no fui una persona que yo mismo dije que iba a ser pastor, ¿no? 요새는 그게 얼마나 악인지 알기 때문에 그렇게 기도는 안 하지만. Ahora que estoy un poco maduro, entiendo que eso es una maldad. Ya 그래도 no oro más así. 여전히 그런 성도 보면 내 안에서 이게 올라와. Pero todavía cuando un miembro así entra en la iglesia, algo se empieza a mover 내가 dentro 언제 de mí, 저런 ¿no? 것들 보내달라고 그랬나. Cuando yo pedí esa clase de miembro en la iglesia, ¿no? 자, 그래서 보세요. 더군다나 이 하나님의 교회를 맡고 있다는 목사라는 것은 Más allá que ustedes sean pastores responsables de la iglesia de Dios, 에베소를 보세요. miren en el libro de Efesios. 하나님은 우주 만물을 맡긴 것입니다. Dios creó toda la creación, ¿no? El universo y la galaxia. 여러분, 교회는 숫자가 중요한 게 아니에요, 여러분들. La iglesia no está en el número. La importancia de la iglesia no está en el número. 절대로 교회가 어떤 재정적인 문제, 사람의 문제 때문에 교회의 본성을 잃어버린다고 생각하면 절대 착각입니다, 여러분들. Esto es un gran malentendimiento si ustedes piensan que porque no hay dinero, porque no hay gente, porque no hay poder, la iglesia pierde la esencia de la 이 iglesia. 교회는 그런 것이 아니에요, 여러분들.
Porque eso no es la 예를 iglesia. 들면 우리 교회는 개척한 지 6개월 만에 완전 독립을 했어요. Nosotros, nuestra iglesia, cuando plantamos la iglesia, en 6 meses nos independizamos 그리고 completamente. 1년 만에 6천만 원씩 선교를 보내기 시작했어요. Y en un año ya empezamos a mandar ofrendas de misiones como $50,000 al año. 예, 그건 어떤 나의 특별한 뭔 은사가 아니에요, 여러분. Y eso no es un don especial que yo 나는 tengo. 지난 20년 동안 목회자들을 계속 훈련시켜 있었는데 Los pasados 20 años yo estuve continuamente entrenando a 내가 pastores. 수없이 목회자들에게 하는 말이 뭐냐면 ¿Saben qué es algo que continuamente repito a todos los pastores? 교회의 본질을 붙잡아라. Atájense de la esencia de la iglesia. 교회가 뭔 줄 알아라. Tienen que saber qué es la iglesia. 설교도 네가 뭘 잘하려고 할 필요 없다. La predicación tampoco no es que vos trates de 교회가 뭔 줄 predicar bien. 알면 주님께서 설교하게 하신다. Pero si sabes qué es la esencia de la iglesia, el Señor va a predicar mediante vos. 재정도 네가 사장 아니다. Y la finanza de la iglesia, no te olvides, vos no sos el dueño de la iglesia. 교회의 사장은 하나님이다. El dueño de ese negocio, de la iglesia, es Dios. 막말로 그렇게 먹이지도 않고 돈도 안 주는 하나님을 못 들어 섬겨. Si es que ese Dios no te va a dar de comer y te va a dar de vestir, ¿para qué vas a servir a ese Dios? 내가 심지어 이런 말은 아프리카 가서도 해. Yo esto también me voy y le digo a los pastores 내 africanos. 아프리카에 제자들이 많은데 아프리카 제자들. En África tengo muchos discípulos. 근데 그 사람들 정말 가난합니다. Ellos son verdaderamente son muy 오늘 pobres. 한 ellos. 끼를 해결을 못하면 굶어야 돼. Son gente que si no tienen de comer hoy, no tienen para comer mañana. 근데 그 사람들이 얘기합니다. Pero yo le digo a esos pastores, 네가 돈 벌어서 목회하려고 그러지 마라. no trates de ir a ganar dinero para hacer tu ministerio. 아, le digo. 그러려면 때려쳐라 목회. Si vas a hacer eso, deja el ministerio. 네가 하나님 부른 종이고 하나님의 교회를 맡았다면 하나님이 주시는 건 당연하다. Si tú eres el siervo de Dios y esta es la iglesia de Dios, es obvio que el Señor 그리고 tiene que 그 proveer 가난 todo. 목회자들이 진짜로 그렇게 살고 있습니다, 여러분들. Y estos pastores pobres tomaron con fe y empezaron a vivir así. 야, Dejaron 그렇게 sus 사는 사람 trabajos. 있냐 없냐? Hay gente que trabajan así, 예, ¿no? 여기 지금 아프리카에서 거기서 이제 사역하다 온 거예요. Nuestro, acá el joven que está aquí estuvo ministrando en África por un año. 여러분 하나님의 교회가 뭔 줄 알아야 돼요. Por eso tienen que saber qué es la iglesia de Dios. 내가 종이라는 것이 뭐 이게 전체 종이라는 사람이 뭐 하는 사람인가 이거 알아야 돼요. Y tienen que 여러분들. saber esto de ser siervo de Dios, el esclavo, el siervo de Dios. ¿Qué significa ser eso? 마치 ¿no? 교회가 자기가 사장이냐 목사가 돌아다니면서 스폰서 역할을 하고 그런 짓거리 하면 안 돼요, 여러분들. Nosotros los pastores, nosotros no tenemos que pensar este es mi ministerio o mi negocio, ir a buscar sponsors 그건 y 여러분 traer dinero y 하나님을 trabajar. 모독하는 겁니다, 여러분들. Eso es insultar a Dios. 그분이 어떤 분인데 우리에게 먹는 것 하나 해결하지 못하겠어? ¿No saben quién es este Dios que eso significa que están menospreciando a Dios porque ustedes piensan que Dios no le puede proveerle a ustedes? 그러려면 목회 때려치는 게 제일 Si van a hacer eso, lo mejor, lo feliz para todos va a ser que dejen ese 목회 ministerio, 안 하는 게 que no hagan el ministerio 하나님도 pastoral. 편하고 자기도 편하고 성도도 편하고 다 편한 게. Eso va a ser mejor para la iglesia, para el pastor y para los miembros de la iglesia. 하나님의 교회가 뭔 줄 알아요? Tenemos que saber qué es la iglesia de 내가 Dios. 종으로 부름받다는 사실이 뭔 줄 알아요? Tiene que saber esa identidad de que fuimos llamados como siervos. 바울이 de 로마서에서 Dios. 자기가 예수 그리스도의 종이라고 말하고 있어요. 그렇죠? En Romanos, Pablo dice que él es el esclavo de Jesús, el 그거는 siervo de Jesús. 무슨 의도로 얘기하는 거니? ¿Con qué intención él está diciendo eso? 가이사의 종만 돼도 엄청날 텐데. Con ser solo un siervo de César va a ser en un estatus muy alto, ¿no? 만왕영한 하나님의 종이라는 것이죠. Pero él dice, yo soy el siervo del Rey de Reyes. 그 자부심 없이 어떻게 이 목회를 감당할 수 있어 우리가? Sin este orgullo, ¿cómo nosotros podemos hacer el misterio de Dios? 명심해야 돼요, 여러분들. Tenemos que acordarnos esto siempre. 하나님을 모독하지 마세요. No insulten a nuestro Dios. 그 교회의 머리신 그 주님을 업신여기지 마세요. No menosprecien a la cabeza de la iglesia que es Jesucristo. 그분은 만유를 소유하신 주인님이십니다. Él es el dueño de toda la creación. 온 우주 만물이 당신 것이. Todo este cosmos y la galaxia es de Él. 원하시면 여러분 모두에게 다 줄 수 있어요. Si Él quiere, puede darle todos a ustedes. 그분은 전능하신 하나님이시죠. Él es el Dios todopoderoso. 원하면 온 우주를 멈추게 하실 분이에요. Si Él quiere, puede hacer parar la galaxia por ustedes. 그 믿음 없이 우리는 하나님과 살 수가 없는 것이에요. Sin esta fe, nosotros no podemos vivir con Dios. 우리 그 믿음으로 살아야 돼요. Con 그렇죠? esa fe tenemos que vivir nosotros. 그렇지 못하면 그걸 하나님은 교회라고 말할 수 없어. Si no es así, Dios no puede decir que esa es su iglesia. 하나님의 교회라는 것은 모든 수준과 기준과 그리고 방식이 다 전능하신 하나님의 수준으로 움직이는 것이에요. Porque si es la iglesia de Dios, el método, la técnica, la fundación y toda la forma que se mueve a nivel de Dios. 교회를 마케팅 원리로 움직일 것이에요. Van a mover la iglesia con un principio de marketing. 교회를 어떤 조직의 원리로 움직일 것이에요. Se mueve la iglesia con un principio de organización. 교회를 어떤 그룹의 원리로 움직일 것이에요. 그룹, 회사 큰 그룹. Van a querer mover la iglesia con los principios de una corporación. 교회는 하나님의 나라 그 자체예요. La iglesia es el reino de Dios en sí. 아멘. 우리가
이런 영광을 지금 갖고 있다는 것을 한시라도 의심하면 안 돼. No tiene que tener ninguna duda de que el Señor está 도대체 moviéndose de esta manera. 하나님이란 분이 누군지를 알아야 될 것이고, Por eso tenemos que saber quién es nuestro Dios 교회가 뭔 줄 claramente. 알아야 돼. Tienen que saber qué es la 내가 iglesia. 종이라는 사실이 뭔 줄 알아야 돼. Tienen que saber qué es ser el siervo de Dios. Amén. Siervo de Dios. 이번에 이 집회를 통해서 이런 종기를 찾아야 되는 것이고, Y nosotros tenemos que buscar esta dignidad otra vez en esta 그리고 conferencia. 그분의 영광 가운데 교제할 수 있어야 돼. Y estar en su gloria y tener comunión con Él en medio de su 절대로 gloria. 이 특권을 놓치면 안 돼. No pierdan este privilegio que Dios les dio. 나는 하나님과 사는 삶을 단 한마디로 파격이라고 늘 얘기합니다. Yo siempre digo es vivir con Dios. Yo digo, pongo este adjetivo que es impactante. 왜냐하면 모든 것을 내 생각이나 내가 가진 경험으로는 이해할 수 없기 때문에. Porque la cosa que hace Dios es algo que no puedo entender con mi mente o con mi experiencia. 모든 것이 파격이에요. Es todo impactante. 그 파격적인 하나님의 사랑의 이 놀라운 사건들을 날마다 보여주는 게 목회야. Y el ministerio pastoral es demostrar esa obra impactante de Dios todos los días, ¿no? 아, 할렐루야. 아멘. 이 파격을 즐기시기 바랍니다. Amén. Espero que ustedes puedan experimentar el impacto de Dios en su vida. 이 파격을 아는 목사랑 사는 우리 사모님도 늘 파격적인 사랑을 나를 통해서 아는 거예요. Y este pastor que vive del amor impactante de Dios, la esposa vive de ese amor impactante que yo le doy, que recibo de Dios. Dice. 오늘 겐지는 칭찬받고 싶어. 오케이. Quiero que me adulen, quiero sentir adulados hoy, ¿no? 할렐루야. 자, 내가 내 인생 가운데 가장 복된 선택은 하나님을 선택했다는 것이고, La mejor bendición, la elección más bendita que hice fue elegir a 두 Dios. 번째 우리 사모님을 만났다는 Y 것이. el segundo fue encontrar a mi esposa. 나의 나 된 것은 하나님의 은혜인데, Que yo sea yo es la gracia del Señor. 그 은혜를 은혜되게 한 것은 우리 사모님이. Para que esa gracia sea la gracia, hizo mi esposa. 감사해요. 그렇죠. 이렇게 늘 공식적인 석상에서 이렇게 얘기하는 것도 참 고안해야지 나도. Creo que tengo que parar de hablar así de mi esposa en lugares públicos así. 조용히 밀실에서 얘기하자고. Vamos a hablar calladamente en la cámara, ¿no? En la habitación, ¿no? 오늘 내가 왜 이러냐면, ¿Por qué estoy así hoy? 이 하나님과의 이 교제가 확 열리면 Porque si ustedes experimentan esta comunión con el Señor íntima, 이 설교하기가 싫어. no quiero predicar. 왜냐면 이 설교 작업이라는 게, ¿Eh? 설교 사역이라는 게 Porque el ministerio de predicar 전적으로 하나님이 계시를 하긴 하지만, se hace completamente con la revelación de Dios, ¿sí? 그 ¿no? 흐름이 어떨 때는 내 생각이 개입될 때가 있거든요. Pero hay alguna vez en la corriente tu pensamiento empieza a moverse, ¿no? 이제 그런 게 싫은 거야. Y eso a mí no me gusta. 근데 막 교제할 때는 그런 거 필요 없잖아요. 생각할 필요 없잖아요. Pero cuando estás en comunión con Dios no hace falta que tu mente empiece a trabajar, ¿no? 그냥 Si 하나님과 no, 그냥 이야기하면 되잖아요. te dejas llevar. 그래서 설교하기 싫은 거야. Y es por eso no quiero predicar ahora. 오늘 설교하지 말까요? Paramos para no mejor que no 뭔 prediquemos, ¿no? 소리야? 해야지. ¿Qué decir? Tenemos que predicar. 자, 그럼 이제 우리 요한일서로 가자 말이요. Entonces vamos a 1 de Juan. 자, 우리 옆에 사람 축복하세요. Vamos a bendecir al hermano que está al lado. 교제권을 확 여세요. Quiero que abras la comunión con el Señor. Entremos en la comunión con el Señor. 아멘, 아멘, 아멘. 할렐루야, 할렐루야. 자, 우리 어제 1장 끝냈어요, 그렇죠? Ayer terminamos el capítulo 1, ¿no? 자, 사람은 누구를 만나냐에 따라서 인생이 바뀝니다, 그렇죠? La vida de una persona cambia de acuerdo a con quién te encontrás, ¿no? 자, 내가 이스라엘 총리를 매일같이 만난다고 생각합시다. Digamos que yo me encuentro con el primer ministro de Israel todos los días. 1년 후에 내가 어떻게 됐을까요? ¿Saben cómo qué va a pasar con mi vida después de un año? 이거 뭐 대단한 이스라엘에 정말 영향력 있는 사람이 될 거예요, 그렇죠? Seguramente voy a ser una persona muy influencial en esta nación, ¿no? 아멘. ¿No? Amén. 자, 그런데 보세요. 여러분은 만왕왕을 매일같이 만나는 사람이에요. Pero si ustedes entonces, bien, si ustedes se están encontrando con el rey de reyes todos los días, 예, 정말 그것이 사실이라면 여러분은 1년 만에 인생이 완전 딴판이 됐어요. si eso es verdad, la vida de ustedes va a estar completamente transformada después de un año, ¿no? 권위, Autoridad, 능력, poder, 지혜, sabiduría, 성품, tu carácter, 인격, tu personalidad, 삶, tu vida. 이 전체가 혁명되지 않았다면 그건 하나님이란 분이 이상한 분이든지. Si toda esta área no fueron completamente transformados,
Primero, significa Dios es un Dios raro 아니면 하나님을 만나고 있지 o 않든지. que ustedes no se están encontrando con Dios. 예, 태양만 봐도 얼굴이 타는데 Ustedes con solo salir al sol nos quemamos las pies. 빛의 근원신 그분을 만나는데 어떻게 내가 변하지 Si 않겠어? nosotros nos estamos encontrando con la esencia de la luz que es Dios, ¿cómo puede ser que nosotros no nos estemos cambiando, no? 예, 반드시 하나님을 만나고 있는 사람은 모든 면에서 변하게 돼 있어. El que estás encontrándose con Dios en toda área de tu vida va a haber transformación. 우리가 성경 인물들을 볼 때, 야, 참 위대한 사람들이다 이렇게 말할 수 있죠, 그렇죠? Cuando vemos la gente que sale en la Biblia, decimos, qué seres tan grandes 그러니까 son, ¿no? 우리는 조심해야 돼요. Pero acá tenemos que tener un cuidado. 그 사람들이 위대한 건 사실이지만 Claro, la grandeza de los que salen en la Biblia es 그 real, 사람을 위대하게 만든 하나님 위대하신 거예요. pero la grandeza de ellos no es por ellos, sino es por Dios. El grandioso Dios lo usó a ellos. 그렇죠. ¿No es así? 그러니까 성경의 모든 우리의 선배들의 삶은 우리의 삶이 돼야 되는 것이에요. La vida de los ancestros que están en la Biblia, la vida de ellos tiene que ser nuestra 자, vida. 그러니까 뭐를 이해해야 되냐면 ¿Qué tenemos que entender aquí? 하나님을 만나면 우리도 그렇게 살아야 되는구나 하는 걸 Que 알아야 si 돼요. nos encontramos con Dios, esta vida es nuestra vida. Esta es nuestra vida, estilo de vida. 그러니까 바울처럼 살 수 있는 것은 너무나 당연한 Por 것이에요. eso poder vivir como Pablo es algo normal. 왜냐하면 우리를 향한 하나님의 목적은 바울처럼 되는 게 아니라 예수님처럼 되는 Porque el 거니까. propósito de Dios no es que seamos como Pablo, sino que seamos como Jesús. 예, 우리가 다니엘처럼 살 수 있다는 건 당연한 것이에요. Y que podamos vivir como Daniel es algo obvio, es lo mínimo. 그것은 어떤 나의 어떤 교만함이나 내가 할 수 있는 어떤 노력을 얘기하는 게 Yo no 아니라, estoy hablando de un orgullo propio o mi esfuerzo propio. 예, 그의 하나님이 나의 하나님이기 때문이죠. No es mi arrogancia, sino que es el Dios de él es mi Dios. 그러니까 문제는 그렇게 하느냐 마느냐 어떤 방법의 문제가 아니라 O sea, el problema no está en el método de cómo hacer o qué hacer o no hacer, 그분을 만나는 거냐 안 만날 거냐 이 문제인 것이죠. sino el problema está en nos estamos encontrando con él 그분을 o 지금 no. 내가 만나고 있느냐 안 만나냐 여기에 문제가 있는 것이죠. Nuestro problema, nuestra cuestión siempre tiene que estar, ¿estamos encontrando con él o no? 다니엘은 그분을 계속 만나고 있었기 때문에 Porque Daniel estuvo siempre encontrándose con Dios. 예, 세상의 왕이 기도하지 말라고 해도 그 만왕의 왕이 기도하니까 기도하는 거야. Aunque el rey del mundo le diga no ore, el rey de reyes dice que ore, entonces él decidió orar. 이 땅의 최고의 권세를 사용한다는 것이 부끄러워. 왜? 하늘의 권세를 갖고 있는데. Porque a él le da vergüenza usar la autoridad de este mundo que él tenía, porque tenía la autoridad de Dios. 여러분 중에서 늘 사람 따라서 사람에게 뭘 구하러 다닌다는 것이 창피한 줄 알아야 돼요. Por eso nosotros tenemos que saber que es una vergüenza que nosotros siempre estemos atrás de gente para buscar las cosas que 모든 necesitemos. 것을 가진 그분에게 구하면 되는 것이지. Nosotros solo tenemos que pedir a Dios, el que posee todas las cosas, ¿no? 그분이 주겠다는데 누가 말릴 것이며, Si Él nos quiere dar, ¿quién va a impedir eso? 그분이 안 준다는데 누가 줄 것이요? Y si Él dice que no nos va a dar, ¿quién nos puede dar a nosotros? 그러니까 인생이 왜 망가지냐면 ¿Por qué tenemos problemas en nuestra vida? 하나님이 주지 않는데 지가 찾아서 갔기 때문인 것이고, Es porque cuando Dios no nos da, vos mismo te vas a buscar las 예, cosas. 하나님 주겠다는데 사람한테 받으니까 문제가 되는 Y 거죠. también viene el problema porque cuando Dios te quiere dar, vos te vas a buscar las cosas de otra gente y no de 우리는 Dios. 철저히 하나님 주는 걸 갖고 살아야 되는 Nosotros 것이고, solo tenemos que vivir de lo que Dios nos provee. 하나님이 원치 않는다면 받지 않아야 돼. Si Dios no quiere darte, no recibas eso. 그런 삶을 안 살기 때문에 우리는 계속 세상으로 묶이는 Es 거죠. porque no vivimos esa vida, nosotros continuamente estamos siendo atados en esta 우리는 carne. 이걸 인본주의라 얘기하는 거예요. A esto nosotros le dimos humanismo. 예, 그 세상의 잣대로 산다 이 말이에요. Decimos que vivimos del estándar del mundo. 하나님의 사람들은 그렇게 살면 안 돼. Pero la gente de Dios no tiene que vivir esa vida. 아주 오직 못난 하나님이 우리를 굶어 죽일까? ¿Ustedes creen que nuestro Dios es tan inútil que nos va a dejar a morir de 얼마나 hambre? 능력이 하나님 없길래 교회를 그렇게 무식하게 만들까? Tan tonto es nuestro Dios que la iglesia no tiene sabiduría? 아, 우리가 섬기는 게 하나님 맞아 이거? Si es así, tenemos que chequear si el que estamos sirviendo es Dios o no. 우리를 통해서 이방인에게 하나님이 이렇게 모욕당하고 있는 거예요 지금. Así es que Dios está siendo insultado por nosotros los gentiles. 여러분 그분과 사는 것은 파격이라고 말했어요. Yo dije, vivir con Él es una vida impactante. 예, 항상 그분과 살 때 세상은 놀라게 돼 있어요. Cuando nosotros siempre vivimos con Él, el mundo siempre se va a asustar, se va a 그분과 사는데 sorprender. 세상이 어떻게 안 들릴 수가 있어? Si estamos viviendo con Él, ¿cómo que el mundo no se va a sorprender? 예, 엄청난 겁니다. Es 여러분. algo tremendo, ¿no? 정말 그분을 모욕하면 안 돼. No insulten el nombre de nuestro Señor. 예, 그분을 정말 욕되게 하면 안 돼, No 여러분. tenemos que insultar a Él. 그분의 이름의 영광을 정말 먹칠하면 안 되는 것이에요. No 여러분들. tenemos que poner vergüenza en la gloria del nombre de nuestro Dios. 예, 세상이 아무리 위대도 그건 하찮은 No 것들이에요. importa cuán grande sea este mundo, es 예, todo en vano. 세상이 주는 것은 그냥 보잘것없어. Porque las cosas que nos da el mundo, todo es en vano, no es nada. 오직 만왕의 왕 그분이 주신 것만이 온전한 것이에요. Solo lo que el Dios, el Rey de Reyes nos da, esa es la cosa 예, 우리 perfecta. 그것에 대해서 아주 분명한 결단을 해야 돼. De eso nosotros tenemos que poner una decisión y ser 나는 오직 firmes sobre 하나님이 esto. 주신 것도 살겠습니다. Que solo yo viviré lo que Dios me provee. 오직 하나님이 원하시는 것만 살겠습니다. Solo viviré lo que Dios me da. 이것이 하나님의 사람들의
결단이다. Esta es la decisión y la firmeza de la gente de 그러니까 Dios. 우리는 위대한 사람을 만나도 인생이 변하는데 Nosotros cuando nos encontramos con una persona muy importante en este mundo, nuestra vida cambia, ¿no? 이분을 계속 만나고 있는데 어떻게 변하지 Pero 않겠냐. cuánto más si nos estamos encontrando con Él, no va a cambiar, no se transforma nuestra vida. 교제권의 핵심이다 이 말이죠. Este es el punto importante, el centro de la comunión con Dios. 인생에서 다른 것들로 인해서 문제를 삼을 필요가 없어. Por eso en nuestra vida no tenemos que tomar problemas con otras cosas en nuestra vida, ¿no? 난 저 사람 때 인생이 고달파. Yo tengo problemas en mi vida por la culpa de ese hermano. 나는 돈이 없어 고달파. Es porque no tengo dinero, yo tengo problemas en mi vida. 나는 저 사람 때문에 인생이 정말 이렇게 힘들어. Es por esa persona que siempre me molesta, mi vida está en problemas. 아니야. No es eso. 하나님을 만나지 않고 있기 때문에 힘든 거야. Es porque no se están encontrando con Dios, está la dificultad en tu 그게 vida. 문제의 근원이야. Esa es la esencia de todos nuestros problemas. 하나님을 만나고 있으면 돈도 문제가 안 되고. Si estamos encontrando comunión con Dios, falta de dinero no es problema. 명심하세요. 나는 CEO가 아니야. Acuérdense, pastores, nosotros no somos el 하나님이 CEO, no somos CEO. como el dueño de la compañía, es Dios el dueño de la iglesia, ¿no? No, yo. 아멘 안 해? Amén, no dicen amén. 그분이 대장이야. Él es el jefe. 그래서 내가 농담처럼 얘기하지만 Yo digo en medio broma, ¿no? 우리 교회는 코딱지만 한 게 교육자가 20명이 넘어요. Nuestra iglesia es pequeña y tenemos casi 20 pastores, asistentes 한 pastores y 달이면 copastores, ¿no? 사례비가 5,500만이 나가요. Y al mes creo que el salario para los pastores, los asistentes, gastamos más o menos $50,000 al mes. 우리 성도들이 그런 헌금을 드릴 수 있는 교회는 아니에요. Y si ves la vida de los miembros de nuestra iglesia, no hay forma que haya ofrenda así para poder dar a los pastores, 더 ¿no? 나가서 아무리 못 가져도 한 달에 사역비를 포함해서 2억 이상을 가지고 있어야 되는데 Y mínimo con el ministerio que estamos haciendo al mes, no conferencias, y tenemos que tener por lo menos mínimo un $200,000 al mes para poder hacer todo el ministerio que estamos 그러니까 haciendo. 아무리 듣도 봐도 우리 성도들이 그런 걸 해결할 만한 사람 우리 교회 없어. Y no importa dónde busques en mi iglesia, no hay nadie, ningún miembro que pueda dar esa ofrenda. 그럼 내가 걱정할까 안 할까요? Entonces, ¿creen que yo me preocupo o no? 공격받은 걱정해요. Cuando recibo ataques espirituales, sí me preocupo. 사례비 줄 때는 걱정되겠죠, 그렇죠? Pero cuando viene el tiempo de darle el salario a nuestros pastores, me preocupo, ¿no? 그러나 저는 진짜 걱정 안 합니다. No, pero verdaderamente nunca me 나는 preocupo. 늘 얘기합니다. Yo siempre digo esto. 돈 없으면 내 사례비부터 받지 부목사들도 안 Si 주지 no hay 않는다. ofrenda, lo primero que yo llevo es mi salario antes de darle a los pastores, ¿no? 내가 사장이 아니니까. Porque yo no soy el patrón de la iglesia, ¿no? 나부터 갖는 거예요. Yo llevo primero mi salario, ¿no? 영국에서 굶어 죽어도 난 몰라. No importa si él se muere de hambre en Inglaterra. 아프리카에 굶어 죽어도 난 No 몰라. importa si en África se están muriendo de hambre los otros pastores. 나부터 먹는 겨. Yo primero busco lo mío, ¿no? 우리 사장님이 그렇게 하라 그랬어. Porque mi patrón me dijo que haga eso, ¿no? 하나님과 사는 건 특권이에요, 여러분들. Vivir con Dios es un privilegio. 하나님과 살면서 그냥 전전긍긍하고 뭘 할까 고민하면서 그렇게 사는 거 아니에요. Vivir con Dios no es estar siempre penosos y ver qué tengo que hacer, 이거 qué no 에어컨 tengo que 좀 hacer. 틀어. 오늘 에어컨 안 돼? 그러니까 보세요. 오직 우리 고민은 뭐만 있냐면 Por eso lo único que tiene que estar en nuestra mente 어떻게 더 거룩해질 것인가. es cómo podemos santificarnos más. 어떻게 그분과 더 가까이 갈 것인가. Cómo podemos acercarnos más a Él. 이것이 우리의 고민의 모든 것이 돼야 돼. Y eso tiene que ser el todo de nuestro pensamiento. 이거 뭐 그냥 이빨림이 아닙니다. Esto no estoy diciendo esto para adular, ¿no? 하나님은 그것만을 걱정하기를 원하셔요. Dios quiere que solo nos preocupemos de eso. 예, 스파냐 3장 18절에 보면 이런 말이 나옵니다. En Sofonía 3 dice así. 예, 절기로 하여 근심하는 자들에게 지진 짐을 하나님은 수치로 여긴다. Dice que a la gente que se preocupan por las fiestas, Dios lo toma como una vergüenza propia, 그게 dice. 무슨 말이에요? ¿Qué quiere decir eso? 예, 어떻게 하면 더 거룩한 예배 드릴 것인가? Esa gente que se están preocupando de cómo 어떻게 dar un 하면 더 culto más santo a 영광스러운 Dios, 예배를 cómo dar un culto más glorioso al 어떻게 Señor, 하면 더 거룩한 하나님을 만날 cómo 것인가? puedo encontrarme con un Dios más santo. 이거를 고민하는 사람에게 A 있어서는 la gente que se preocupan de eso, 육체의 짐 때문에 어떻게 먹고 살까? 이것이 그 사람의 수치가 아니라 하나님의 수치라는 que 것이죠. una persona que está tan concentrada en eso, la preocupación y la vergüenza de qué comer y de qué beber se transforma en una vergüenza personal para Dios. 이거 정말
믿음으로 받아야 돼요. Esto tenemos que recibir con fe. 돈이 문제가 아니잖아요. 그렇죠? Esto no es problema del dinero, ¿no? 우린 정말 하나님으로 사는 그 감격과 기쁨을 누리지 못하는 게 문제인 El 것이. problema es que no estamos teniendo el gozo y la alegría de vivir con Dios. 여러분이 육체 때문에 지은 점은 하나님의 수치가 돼 버려야 돼요. Que usted tiene que llegar a un estado con Dios que cuando si usted toma el peso de la carne, tiene que ser una vergüenza para 이렇게 Dios. 당당하게 기도할 수 있어야 돼. Usted tiene que poder orar así orgullosamente. 하나님, 나 O 먹고 사는 valientemente. 문제 때문에 하나님을 경배하는데 힘듭니다. Usted tiene que orar como era valientemente y dice, Señor, por la cuestión financiera yo no estoy pudiendo darte el culto correcto. 이거 Señor. 해결해 주십시오, 하나님. Resolveme esto, Señor. 왜냐면 이건 하나님의 약속이기 때문에 Porque 그렇죠. esa es la promesa de Dios. 너에게는 이제 육체의 빚이 없다고 El 말했기 Señor 때문에. dijo que no tiene más deuda de la carne de ustedes, ¿no? 그거 당당히 얘기할 수 있어야 Usted 돼. tiene que ser valiente y salir así delante del Señor. 기도도 안 하면서 당당히 얘기할 수는 없겠죠. Claro, no pueden salir valiente delante del Señor si no tienen una vida de oración, ¿no? 거룩하게 살지도 않으면서 그렇게 당당하게 얘기할 수는 없겠죠. Si no tienen una vida santa no van a poder salir valiente así delante de Dios, ¿no? 이 하나님의 거룩에 대해서 고민하는 것이 우리의 본분이에요. Nuestra esencia, nuestra vida es siempre estar concentrados, 하나님과- preocupados de la santidad de Dios. 하나님과 온전한 친밀감을 어떻게 하면 더 온전히 가져갈까? 이것이 우리의 고민이 돼야 돼. Nuestra preocupación siempre tiene que ser cómo puedo entrar en una relación más íntima, en la santidad de Dios. 이제 신앙생활의 이 포인트가 정확해야 돼요. Por eso la dirección de tu vida cristiana es clara, ¿no? 오직 하나님과의 이 정확한 이 관계성을 유지하겠구나. Solo tengo que mantener esta relación correcta con 그러면 Dios. 정말로 내 삶 가운데 육체의 빚이라는 것은 문제가 되지 않는 거야. Entonces la deuda de la carne no es más problema en tu vida. 믿음이 문제입니다. 그렇죠? Es cuestión de la fe. 자, 오늘 이제 본문으로 가자 말이에요. Vamos al texto de hoy. 자, 이 민족사 세계사를 결정하신 이분과의 만남이 얼마나 중요하겠어요, 그렇죠? Ven cuán importante es encontrarnos con este Señor, con este Dios que decide la decisión de una nación y de los países del mundo, ¿no? 그 결정이 여러분 안에서 동일하게 Y 이루어진다는 tiene que 사실. saber esa decisión que Él toma para las naciones y el mundo la toma igualmente dentro de 그래서 ustedes. 에베소 2장에 보면 여러분은 하나님의 처소라고 Por eso 말했어요. Efesios Dios dice que ustedes son las casas de 그 Dios, 처소로 la morada de Dios. 비유한 바울의 의도는 그분의 모든 그 권세가 내 안에 동일하게 일어난다는 걸 비유하기 위해서 그렇게 비유한 Y 거예요. la razón que Pablo compara con una morada es para mostrarle que toda la decisión y poder autoridad que Dios tiene en el cielo está dentro de nosotros. 항상 내 안에 계신 성령님을 제한하지 마. Por eso nunca limiten al Espíritu Santo que está dentro de 이 ustedes. 성령님이 자유롭게 내 안에서 나를 통치하셔야 돼. Tienen que dejar que el Espíritu de Dios gobierne en nosotros libremente. 그것이 인생들의 오직 유일한 차이입니다. Esta es la única diferencia en la vida de la gente. 누가 더 똑똑하냐? No es quien es más inteligente, 누가 많이 가지고 있느냐? no es quien posee 누가 más, 좋은 학벌을 갖고 있느냐? no es quien tiene 누가 좋은 mejor 배경을 갖고 educación, 있느냐? quien tiene mejor 그건 conexiones. 세상 얘기예요. Esa es la cosa del mundo. 창조주의 관점은 딱 하나야. La perspectiva del Creador es solo uno. 누가 내 안에 있는 성령을 제한하지 않느냐? ¿Quién no limita a mi espíritu que está dentro de él? 누가 내 안에 내가 둔 그 성령을 속삭이지 않느냐? 속삭이지 않느냐? ¿Quién no le molesta a mi espíritu que está dentro de él? 창조주의 관점은 딱 하나야 그게. La perspectiva de nuestro Creador es solo esa. 왜냐하면 사람끼리 뭐 머리 좋다 나쁘다 건 도찐개찐이다. Porque entre la gente, si alguien dice que es más inteligente que el otro, al final no hay mucha diferencia entre los unos a los 내 otros, 안에 ¿no? 계신 이 성령님을 잘 섬겨야 되는 것이죠. Por eso tenemos que servir bien claramente al espíritu que está dentro de 그분에 nosotros. 대해서 늘 민감해. Siempre tenemos que ser sensibles a la voluntad de él. 그러니까 더럽고 추잡한 것을 받아들이는 것은 불가능이죠. Por eso es imposible de poder recibir y meter cosas sucias y 그분의- corruptas dentro de nosotros. 그분의 의가 아닌 것들에 대해서는 관심이 없어. No tenemos que tener ninguna interés en las cosas que no sea de la justicia de Dios. 이게 성령으로 살면 그렇게 됩니다. Y esto ocurre si viven del Espíritu Santo. 성령의 음성이 안 들리고 그분이 뭘 원하는지 모르니까 그래 막 사는 Y 거지. la razón que ustedes no saben quién Él y no escuchan su voz es que viven sus vidas como quieran 그렇지, ustedes. 생각으로 사는 것이지. Y viven con sus pensamientos. 오직 성령으로 이끌림 받고 살아야 돼. 그렇죠? Solo tenemos que vivir una vida guiada por el Espíritu de Dios. 자, 오늘 이제 2장 1절 들어가자 말이에요. Vamos entonces a entrar al versículo 1. 자, 1절 2절에 오늘 다시 요한일서 기록의 목적에 대해서 얘기하고 있어요. Versículo 1 y 2 otra vez Juan escribe el propósito del por qué él escribió esta 자, carta. 우리 요한일서 기록 목적은 1장 4절에서도 한번 봤죠. 그렇죠? Capítulo 1, 4 vimos que la razón del por qué se escribió la carta, ¿no? En el versículo 우리에게 4. 기쁨을 주기 위해서 하나님은 이 요한일서 기록했다는 것이죠. Dice que él escribió esta carta para que el gozo del Señor sea dentro de nosotros, ¿no? 자, 그래서 하나님과 우리가 교제하고 있다면 Por eso si estamos teniendo una comunión con Dios, 첫 번째 분명한 적은 기쁘다는 것이. la primera evidencia que hay gozo en nuestra vida. 그러니까 기쁨이 잃었다 그러면 그거는 자연스럽게 나는 하나님과 교제 못 하고 있다 그러면 돼. Si hemos perdido el gozo, naturalmente podemos entender, yo perdí la comunión 자, con Dios. 속으면 안 돼요. 속으면 안 된다. No sean engañados. 난 돈이 없기 때문에.
porque yo no tengo 나는 dinero, 어떤 사람과 관계가 좀 나쁘기 porque 때문에, tengo una mala 이런 relación con 문제가 otra 있기 때문에, persona, porque hay estos 자녀가 problemas, 속세기 porque 때문에, mis hijos me 남편이 속세기 molestan, mi 때문에. marido me molesta. 아니야, 이것은 여러분이 주시는 하나님의 기쁨을 뺏을 수 있는 문제가 되질 않아. Nada de esto puede ser un problema que le puede arrebatar el gozo que le dio a ustedes. 심지어 죽음의 직전에 있다 할지라도. Más allá si están a punto de la muerte. 우리 몇 달 전에 우리 사랑하는 우리 집사 한 명이 이제 하늘나라 갔는데, Una de nuestras hermanas amadas hace unos meses atrás falleció. 말기암이라는 아주 심각한 고통 속에 있었는데, Ella estaba en un dolor tremendo porque tenía cáncer terminal. 근데 그 와중에도 하나님의 임재가 오면 막 기뻐해. Pero en el medio de ese sufrimiento, cuando él sentía la presencia de Dios, ella 그리고 estaba en 그런 gozo. 고통 속에서도 하나님을 만나니까 회개해. Aunque estuvo en ese dolor, cuando se encontraba con Dios, ¿qué hacía ella? Se arrepentía delante de él. 너무너무 이 췌장암이었는데, Era como el cáncer de la páncreas, ¿no? 췌장 아니에요? 췌장이 아니에요. 담낭암이었는데, 담낭암이 아주 고통이 크답니다. 담낭. ¿El vaso? Cáncer de vaso. O algo así, ¿no? Y es muy doloroso eso. 어쨌든 큰 고통이 있었어. Lo que sí, era cáncer terminal y estaba ella en gran dolor. 주님 확 임하셔 버리면 Pero cuando la presencia de Dios ella sentía, 거기서 회개를 해요. ahí ella se arrepentía delante del Señor otra vez. 여러분 그 고통 속에서 회개가 가능할까요? ¿Usted piensa que en ese dolor tan tremendo es posible arrepentirse 그 delante de 고통 Dios? 속에서 기쁨을 갖는 게 가능할까요? ¿Es posible que en ese dolor del cáncer terminal poder ser gozosa, alegrarte? 그 딸 옆에서 사역하면서 그 영어로만 들어간 모습을 그냥 다 봤는데, Y yo ministrando a esta hermana al lado de ella, en los últimos días vi cómo ella entraba en ese estado de la glorificación. 하나님과 교제한 분명한 증거는 기쁨이라는 거예요. De acá podemos ver que la evidencia clara que estás teniendo una comunión con 내가 Dios 가진 es gozo. 어떠한 형편도 그 기쁨을 빼앗을 수 No 없어요. importa las circunstancias que estás, no puedes sacarte ese gozo. 그래서 영광스러운 교회의 결론적인 모습은 뭐냐면, ¿Cuál es la conclusión, la imagen, el resultado final de la gente, la iglesia gloriosa? 기쁨이 안식에 들어간 교회입니다. La iglesia que entra en el reposo de la alegría, del 바로 gozo. 빌립보 같은 교회예요. Como la iglesia de Filipenses. 지하 감옥에 있는 바울이 빌립보 교인들이 왔을 때 기뻐하라고 말하고 있어요. Pablo cuando estaba en el medio de la cárcel, cuando vinieron la gente de Filipenses, ¿qué dice Pablo? Alégrense. 빌립보서에 16번이나 기쁘란 말이에요. Y en Filipenses 16 veces él dice que se gocen, que sean alegres. 그 고난 속에서도 교회는 기뻐할 수 있다. En medio de esa tribulación, la iglesia puede tener gozo. 왜냐면 하나님을 만나고 있기 때문에. ¿Por qué? Porque se están encontrando con Dios. 이것이 요한일서의 교제권에 대한 강력한 증거다 이 말이에요. Esta es la evidencia clara de la comunión que tiene Dios de acuerdo al libro de 1 Juan. 여러분 중에 지금도 기쁨을 잃은 사람은 나는 하나님을 만나지 않고 있다. 이거 분명한 Y 것이에요. la gente de aquí que están perdiendo, no tienen gozo, tienen que decir, estoy perdiendo la comunión con Dios ahora. 얼굴이 딱딱한 사람 이거 하나님 만나고 chẳng. Esa gente que tiene cara dura, tan duras, no se puede encontrar con Dios. 하나님으로 인해 즐거움을 잃어버린 사람 이거 하나님 만나고 있지 않은 것이. Esa gente que están perdiendo el gozo, no se están encontrando con Dios. 뭐 다른 핑계 대지 마세요. No pongan otras excusas. 무조건 기뻐하지 않으면 하나님 만나지 않는. Si no están alegres y gozosos, no se están encontrando con Dios. 다른 이유 때문이 아니야. 바로 하나님 만나지 않고 있기 때문에. No hay otra razón. La única razón es porque no se están encontrando con 우리 Él. 하나님 만나면 기뻐하는 것이. Si nos encontramos con Él, somos alegres, 자, 이 gozosos. 기뻐하는 자가 가지고 있는 권세가 얼마나 강력한지. Cuán poderoso es la autoridad que tiene esa persona 시편 gozosa. 149편 5절 6절을 보면, 시편 149편 5절 6절. Si ven en Salmo 149, 5 y 6, 기뻐하는 자의 입에서는 양검이 나온다. dice que la gente gozosa, alegre, sale una espada de doble filo. 왜 그러냐면, ¿Por qué es eso? 하나님을 만나고 있기 때문에. Porque te estás encontrando con Dios. 그 말의 권세가 그렇게 강력하다는 Es así de poderoso la autoridad de tu proclamación. 이 남은 자는 전쟁하는 사람입니다. 영적 전쟁하는 La 사람. iglesia, los remanentes son los que hacen la batalla, son soldados espirituales. 승리의 가장 중요한 특징은 기뻐한다는 것이죠. La característica de la victoria en la batalla espiritual está en el gozo. 기쁨을 잃어버린다는 것은 지금 영적 전쟁에 지고 있다는 것이죠. Otra forma de decir, si están perdiendo el gozo, están perdiendo la batalla espiritual ustedes. 기뻐한다는 게 중요해. Es así de importante ser alegres, estar 절대로 gozosos. 여러분의 기쁨을 빼앗기지 말아야 되겠죠? No dejen que le roben este gozo. 그러려면 주님을 만나고 있어야 돼. Para eso, nosotros siempre tenemos que estar en comunión con Él. 아멘. Amén. 자, 오늘 2장 1절에 이제 두 번째 기록의 목적이 나오는데, Y en el versículo 1, el capítulo 2 nos muestra el segundo propósito del por qué él escribe esta carta. 1절 2절에서 시간이 많이 갈 수 있는 말씀입니다. Versículo 1 y 2 puede ser que pasemos mucho tiempo en el versículo 1 y 2. 그러니까 마음을 확 여시고 Así que abran los corazones. 중요한 말이니까. Es muy importante. 자, 가자 말이에요. 자, 1절을 먼저 봅시다. Versículo 1.
자, 뭐라고 하니? 나의 자라 내가 이것을 너에게 쓰면 너희로 죄를 범지 않게 함이라. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. 예, 분명히 기록의 목적이 죄를 범치 않게 한다 그랬어요. Acá es claramente el propósito del por qué él escribe es para que ellos no 자, pequen, ¿no? 오늘 굉장히 이 말이 좀 우리에게 중요한 의미가 있는데, Y esto tiene una importancia muy importante para nosotros. 자, 죄를 범치 않게 한다는 것은 죄를 지지 않을 수 있는 조치를 주님께서 우리에게 주셨다는 것이에요. ¿Qué quiere decir? Que para que no pequen significa que Dios ya ha preparado todas las condiciones para que nosotros no pequemos. 그리고 그것을 받아들이면 우리는 끝내 죄를 짓지 않는 사람이 될 수 있다는 것이에요. Y si al final nosotros recibimos esa condición, esa preparación que Dios hizo, vamos a no pecar 자, 여러분 nosotros. 생각 속에서 사람이 어떻게 죄를 짓지 않아? 이런 세상적인 기준을 버려야 돼요. Dentro de la mente de ustedes ese estándar del mundo que dice, ¿cómo puede ser que un humano no peque? Eso, renúncielo, sáquenlo. 이게 지금 까만색인데, Miren, este es negro ahora, ¿no? 이게 하나님이 하얀색이다 그러면 하얀색인 거예요. Si es que Dios dice, este es blanco, es blanco. 왜? 그것이 하나님의 의로 사는 사람들의 모습이에요. Y esa es la imagen de la gente que viven de la justicia de Dios. 자, 그러니까 우리는 잠깐만 이 세상이나 또는 이 잠깐만 내 사고가 가진 어떤 인본주의적인 이런 흐름들을 계속 받아들이는데 습관화돼 있어. Nosotros estamos tan habituados a recibir la cosa del mundo, el estándar del mundo y el humanismo en nuestra vida, 자, ¿no? 예를 들면 지금 나는 돈이 없어 가난하다고 생각합시다. Por ejemplo, digamos, yo no tengo dinero, soy pobre, ¿no? 자, 그것은 사실일 수 있습니다, 그렇죠? Eso puede ser que sea la verdad. 정말 내 현실은 지금 돈이 없어. Porque ahora mismo es la realidad, no tengo dinero ahora, ¿no? 난 가난할 수 있어. Puede ser que yo sea pobre. 그러나 현실은 그렇지만 Tu realidad puede ser que sea verdad 하나님 eso. 나한테 뭐라고 말씀하시는 거니? Pero ¿qué dice Dios a nosotros? 야, 넌 부자야. Dios te dice, no, vos sos rico. 너는 모든 걸 가지고 있어. Vos tenés todo. 그럼 내가 어떻게 반응할까요? Entonces, ¿cómo yo tengo que responder? 하나님 내 주머니에 아무것도 없어요. Señor, mira, yo no tengo nada en mi bolsillo. 이게 뭐예요, 하나님? ¿Qué es esto, Señor? 아무것도 없어요. No tengo nada yo en mi bolsillo. 정말 이거 다 De verdad no tengo nada yo en mi bolsillo. 너도 해 그대로 똑같이. 넌 있네 뭐가? Yo tengo algo, ¿no? 아무것도 없어. 이거 뭐봐 좀. 아무것도 없어. 똑같이 해야지. 자, Tengo que hacer igual, dice. 이렇게 얘기하면 안 된다는 거야. ¿Eh? 이렇게 얘기하면 안 된다는 거야. Pero no tenemos que responder cuando Dios nos habla, responder de esta manera, decir no tengo nada. 우린 내가 가진 현실과 환경에 반응한 사람이 아니에요. Nosotros no somos gente que reaccionamos a nuestra realidad o nuestra circunstancia. 오직 하나님의 약속에 반응하는 사람이에요. Solo reaccionamos a la promesa de Dios. 예, 사실 또 그것을 말씀하신 분이 누구야? Y más allá, ¿quién es el que dijo 예, eso? 만물을 가지고 계신 하나님이에요. Es el Dios que posee toda la creación. 그분이 부자란 부자요. Si Él dice que somos ricos, somos ricos. 그분이 모든 걸 가졌다면 가진 것이요. Si Él dice que poseemos todo, poseemos todo. 이게 삶 자체가 하나님과 사는 것이 몸에 배지 않았기 때문에. Es porque no estamos acostumbrados a vivir de Dios de esta 늘 manera. 내가 가진 사실, 환경, 이 조건에 반응한 데 너무 목매 있어. Estamos muy aferrados a la situación y reaccionamos a nuestra situación y nuestra realidad que 자, están alrededor 어떤 사람이 nuestro. 나를 미워해? Por ejemplo, si alguien me empieza a odiar, 예, 어떤 사람이 나를 못마땅히 여기해? alguien me menosprecia, 예, 그럼 그 사람은 내 원수일 수 있어. entonces esa persona puede ser que sea mi enemigo. 그건 어쩌면 사실이야. Puede ser que eso sea una realidad. 예, 사실 저는 많은 사람이 나를 미워합니다. Honestamente, hay mucha 왜 그런지 gente que 나는 me 모르겠어. odia a mí. No sé por qué, pero hay mucha gente que me persigue y me odian. 예, 인터넷 들어가면 보실 거예요 아마. Si entran en la internet van a saber 내가 eso 이름에도 más. 인터넷에 굉장히 유명 인사입니다. Ustedes si ven en la internet, ustedes no saben, pero yo soy muy famoso en la 예, internet. 얼마나 나를 미워하는지 몰라. Gente me odia tanto. 예, 그런데 나는 단 한 번도 그 사람들에서 이런 방구 말한 적이 없어. 내가 그 사람 나쁜 놈이다 하고 Pero 반응한 적이 yo 한 번도 없어. nunca reaccioné a ellos y decir, no, vos sos el malo y yo soy el bueno, ¿no? 왜냐면 주님께서 뭐라고 말씀한 거지? Porque, ¿qué dice el Dios a mí? 그 사람이 네 원수다 말하지 않고 Dios no me dice que Él es mi enemigo. 나에게 뭐라고 말씀하신 거니? ¿Qué me dice Dios a mí? 야, 난 그 사람도 너처럼 영광스럽게 내 나라에 오길 원해. Y Dios me dice, no, yo también quiero que esa persona también venga gloriosamente como vos a mi reino. 이게 주님의 마음이야. Y ese es el corazón de 그럼 그 Dios. 순간 그 사람 원수가 아니라 내 편이 되는 거야. En ese momento, Él no es más mi enemigo, sino es mi aliado. 난 그 사람을 위해서 기도해야 돼. Por eso yo tengo que orar por esa persona. 하나님, 저것도 하나님 나라 영광스럽게 오게 Señor, 하시옵소서. ayuda a ese tipo para que venga gloriosamente en tu reino 그래서 también. 나는 한 번도 대적하면서요 그 사람들한테 욕을 안 한 Y es 거야. por eso que no reacciono e insulto a esa persona que me odia. 예, 우리 성도들이나 나를 아는 많은 사람들이 목사님 명예훼손죄로 고발해야 됩니다. 막 얘기합니다. Mucha gente me viene y me dice, pastor, vos tenés que acusarles a ellos por calumnia a tu nombre, ¿no? 인터넷에서 목사님 그거 지우기도록
지우고 뭐 해야 됩니다. Hay que borrar esas cosas que escriben mal de vos en la internet. 그럼 나는 그럴 때마다 Y cada vez que me dicen eso, 나도 yo le digo, 아니, déjenlo. 그런 거라도 유명해야지. Por lo menos con eso yo tengo que ser famoso, ¿no? 그걸 보고도 나한테 오는 사람이 진짜죠, 그렇죠? Y aunque lean esas informaciones falsas de mí y vienen a mí, a mi iglesia, esos son los verdaderos, ¿no? 이게 뭐냐면 하나님께 반응하는 거예요. Y eso significa que yo estoy solo reaccionando a Dios. 예, 진리에 대해서 반응하는 거예요. Reaccionamos a la verdad de Dios. 그러니까 이 하나님의 말씀들이 왜 믿어지지 않냐면 ¿Por qué nosotros no podemos creer en la palabra de Dios? 먼저 잠깐만 인본주의에서는 잣대에서 자기 생각을 받아들이기 때문에 그래요. Porque primeramente nosotros queremos recibir la palabra filtrando con nuestro humanismo. 예, 그래서 하나님 말씀에 대해서는 내가 판단하는 것이 굉장히 위험한 거예요. Y es por eso muy peligroso que ustedes traten de criticar, jugar la palabra de Dios de tu perspectiva. 나는 29년 주님 만날 때 29 años atrás cuando me encontré con el 성경을 Señor, 왜 보기 시작했냐면 ¿por qué yo empecé a leer la Biblia? 믿기 위해서 보기 시작했어. Empecé a leer para creer. 예, 나는 성경을 판단하지 않았어. Yo no critiqué la Biblia, no 그냥 juzgué la 무조건 Biblia, 믿는 거야. sino que creí todo lo que decía acá. 생각하지 않아. No pensé, yo no puse mis 그렇다면 pensamientos. 그런 줄 알아. Si decía así, es así. 이 산을 들어 바다 던지라. 그러면 그렇게 된다면 나도 그런 줄 알아. Y si dice la Biblia, si pedí que esta montaña se tire al mar, yo creí, sí, va a ocurrir esto. 예, 이제 오늘 그 뒤에 가면 그런 말도 나오는데 Más tarde vamos a ver eso también. 성경은 믿으면 아는 것이지 알고 믿는 게 아니야. La Biblia es creer y después vas a saber, no es saber y querer 예, creer. 이 알고 믿는 건 헬라적 방식이란 Ese 말이야. de querer saber y creer es el método Yeah. helenístico, 오직 pensamiento 믿고 helenístico. 아는 것이 하나님의 흐름이라 이 말이죠. Es solo primero creer y después saber. Esa es la corriente de Dios. 여러분 사고 안에서 얼마큼 알고 믿는 흐름이 강한지를 봐야 돼요. Usted tiene que ver cuánta esta corriente helenística es fuerte 왜냐하면 dentro de ustedes. 거의 여러분은 세상에 그렇게 다 훈련되었기 때문에. Porque nosotros fuimos entrenados por este mundo para 예. pensar de esa manera. 여러분 부모에게도 그렇게 훈련받고 Tus padres te enseñaron así. 뭐 학교에서 말할 것도 없고 En la escuela ni qué 직장 decir. 생활 가운데 En tu trabajo. 심지어는 교회까지도 Vas a ir algunas. En la iglesia también te enseñan así. 교회까지도 알고 믿는 걸 가르쳐. En la iglesia también te quieren enseñar a conocer primero, a saber primero y después creer. 그래서 거의 교회는 율법이 강해야 좋은 교라고 그래. Y por eso cuando una iglesia tiene mucho legalismo, la gente dice, es una buena iglesia. 믿고 아는 교회는 미쳤다고 그래. Si una iglesia dice hay que creer y después conocer, dice no, esa 그래서, iglesia está loca. 그래서 우리 교회도 욕을 많이 먹어요. Por eso nuestra iglesia también es insultado mucho, 저것들은 ¿no? 다 광신자다. ¿Saben qué dicen la gente? Estos son fanáticos. 로꼬. Son locos y fanáticos. 로꼬, 그렇지? Son locos. 세상은 그렇게 얘기합니다. El mundo dice así en nuestra iglesia así. 예, 믿고 안다는 다 미쳤다고 그래. Porque si decimos que creemos y después conocemos, 난 sabemos, 세상이 nos dicen que 미쳤다 estamos 그래도 locos. 주님이 온전하다는 걸 좋아해. A mí me encanta cuando el mundo me dice loco, pero Dios me dice vos sos perfecto. 주님만 정상이라고 말하면 좀 괜찮아. Cuando si el Señor me dice que yo soy normal, eso es todo para mí, ¿no? 아멘. Amén. 아멘이에요, 여러분들. 자, 그러니까 아주 이게 중요한 얘기입니다, 여러분. Es algo muy importante esto, ¿no? 우리가 이런 것들을 실패하면 믿음으로 살기가 힘들어요. Si nosotros fallamos en esto, es difícil vivir de la fe. 이제는 이 진리에 대해서 반응하는 사람이 돼요. Nosotros tenemos que ser seres que ahora reaccionamos de la verdad de Dios. 자, 슬퍼하는 순간이 왔어. De repente viene una situación donde 근데 nos 하나님은 나한테 entristecemos. 너는 기쁨의 존재라고 말하면 Pero si el Señor me dice, no, vos sos un ser de la alegría, 즉각적으로 그 기쁨을 받아들이는 거예요. instantáneamente tenemos que aceptar, recibir esa alegría del Señor, el gozo del Señor. 이렇게 잠깐만 진리로 반응하는 것이 습관화돼 버려야 돼요. Tenemos que tener el hábito de reaccionar a la verdad de Dios. 아멘. Amén. 잠깐만 자기 생각으로 사는 것이 몸에 안 돼요. No tienen que estar acostumbrados a vivir de tus pensamientos. 그러니까 신앙생활에도 늘 갈등하는 거예요. Por eso si vivís así, siempre hay una fricción en tu vida cristiana. 그리고 속는 게 뭐냐면 Y te engañan fácilmente de esta 하나님 manera. 말씀과 내 현실은 늘 틀리구나. La palabra de Dios y mi realidad siempre son diferentes. 그러니까 많은 성도는 어떤 삶을 사냐면 Por eso, ¿cuál es la vida de muchos miembros de la iglesia en estos 교회 días? 와서는 말씀 하나님 그러다가 Vienen a la iglesia y dicen, la palabra de Dios, oh 이제 Dios. 예배 드리고 세상 나가면 Cuando termina el culto y se van al 전부 mundo, 제 생각으로 살아야 돼. viven de su pensamiento 내 y su 방식으로 método. 살아야 돼. Con mi fuerza, 내 뜻대로 살아야 돼. con mi voluntad. 그러니까 말씀과 삶이 분리돼 버릴 수 Por 있어. eso la vida y la palabra es completamente separada. 이게 참으로 슬픈 일이죠. Es algo muy triste, ¿no? 아니 하나님은 교회에서만 하나님이야? Dios es solo Dios en la iglesia. 아니죠. 온 우주 만물 가운데 계신 하나님인데 No, 그렇죠? es el Dios que existe en toda la galaxia. 내가 회사를 가도 거기서 하나님은 계시고 En mi trabajo Dios está ahí.
내가 뭐 출장을 가도 거기 하나님 계시고 Cuando me voy de viajes de trabajo, Dios está ahí. 언제든지 그분은 하나님이고 그분의 말씀은 진리인데. Donde yo esté y donde esté, la palabra de Dios es siempre la verdad. 예, 그런데 전부 다 분리되는 거예요. Pero vivimos una vida separada de 이 esto. 하나님의 의를 받아들이는 것이 습관화되지 않아서. Es porque no estamos acostumbrados a recibir la justicia de Dios en nuestra vida. 진리에 대해서 반응하는 것이 습관화되지 않아서. No estamos acostumbrados a reaccionar a la verdad de 그러니까 Dios. 아무것도 아닌 현실과 내 환경과 처지에 목숨을 거는 거예요. Es por eso que nosotros sin querer ponemos nuestra vida en nuestras situaciones en realidad que no son nada. 자, 예를 들면 돈 없으면 불행해. Por ejemplo, si no tengo dinero, soy miserable. 그러니까 돈 버는데 목숨을 Y 걸어. por eso ponemos nuestra vida para ganar dinero. 하나님께 목숨 걸지 않고 En vez de poner nuestra vida por 예, Dios, 돈에 목숨 거는 거예요. ponemos nuestra vida por el dinero. 이게 참 슬픈 일이다 말이에요. Es algo muy triste, ¿no? 예, 이게 전부 속고 있는 거예요. Y significa que estamos siendo engañados todos. 특별히 교회도 얼마나 많이 속고 있는지 몰라. Especialmente en la iglesia no saben 그래서 cuánto están siendo engañados. 많은 목사님들은 돈이 풍성한 교회를 좋은 교회라고 그래. Muchos de los pastores dicen una iglesia donde hay mucha abundancia de dinero es una buena 아니다. iglesia. 그건 좋은 교회가 가질 조건에 천만 번째 카테고리에 들어가지도 않아. 그건. Si decimos esto honestamente, esa categoría en una iglesia buena de Dios, se puede decir que esa categoría no entra ni en el 10.000 categoría número 10.000, ¿no? 그것이 첫 번째 카테고리가 돼. Pero mucha gente, esa se transforma en la categoría número 1, ¿no? 속고 있는 거죠. Y están siendo engañados. 다 속고 있는 거예요. Todos estamos siendo 또 engañados. 어떤 사람은 교회는 능력이 많아야 좋은 교회라고 그래. Y muchos dicen, la iglesia es una buena iglesia cuando hay poder. 여러분 마가복음 보세요. Leen el libro de Marcos. 능력은 메시아의 증거가 아닙니다. El poder, el milagro, no es la evidencia del Mesías. 하나님이 나도 많은 능력을 나한테 나타내시는데. El Señor también me usa a mí para hacer muchos 예, milagros. 그럼 여러분 나는 오늘부터 나한테 메시아라고 불러야 돼. Entonces significa que ustedes me van a tener que decir desde hoy Mesías, ¿no? 그러니까 능력만 난다. 이게 좋은 교회의 첫 번째 카테고리는 아니라는 거예요. Por eso la primera categoría de una buena iglesia no son milagros. 여러분 너무 많은 것들을 교회가 속고 있습니다. La iglesia estamos siendo engañados mucho así. 쓸데없는 데 에너지를 쏟고 있습니다. Y estamos gastando energía en estas cosas inútiles. 잠깐만 쓸데없는 데 잠깐만 관심을 가져요. Tratamos de poner nuestro interés en estas cosas que no son 교회가 primordiales. 갖춰야 될 좋은 교회 첫 번째 카테고리는 뭐냐면 ¿Cuál es la primera categoría para que una iglesia sea buena? 거룩입니다. Es la santidad. 예. 거룩한 교회가 돼야 좋은 교회라고 하는 Para 거예요. que sea, tiene que ser una iglesia santa para que sea una buena iglesia de Dios. 거룩은 다 잃어버리고 다른 것만 잠깐만 끌어당기면 안 돼요, 여러분. Y si perdemos la santidad y queremos atraer otras cosas, eso está mal. 거룩이 있다는 건 하나님이 있다는 얘기예요. Que hay santidad significa que Dios está en la iglesia. 정말 잘 들어야 됩니다. 여러분. Tenemos que escuchar claramente esto. 예, 이건 목사의 말이 아닙니다. No es mi palabra, 하나님이 말씀하시는 sino es la palabra de Dios. 이 시대 교회들에게 말씀하시는 거예요. Y Dios está diciendo esto a las iglesias en estos días. 제발 사랑하는 교회들아, 교회야, A mi amada iglesia, 사랑하는 종들아, mi amados siervos, 속지 마라. no sean engañados. Dice 내 el Señor. 교회가 뭔지를 알아라. Quiero que sepan qué es mi iglesia. 내가 원하는 건 거룩이지 풍성한 게 아니다. Lo que yo quiero de mi iglesia es santidad, no riqueza. 예, 내가 원하는 건 많은 사람 끌어모아갖고 큰 교회 만드는 게 아니다. Lo que yo quiero no es que ustedes junten mucha gente y que sea una iglesia grande, 참 교회 되기를 원한다. sino yo quiero que sea una iglesia 예, verdadera. 이름이 유명해졌고 큰 종 되기를 원하는 게 아니라 Yo no es que quiero que tu nombre sea famoso y seas un siervo grande, 참종 되기를 원한다. sino que tú seas un siervo fiel y verdadero. 이 하나님 성을 들어야 돼요, 여러분. Pues tenemos que escuchar esa voz de Dios nosotros. 아멘. 아멘. 자, 그러니까 오늘 이 첫 번째 벌써 죄를 범치 않게 한다면 하나님이 그렇게 한다면 그런 줄 알아야 돼. Que cuando dice que el Señor dice que describe para que no pequen y Él puso todas las condiciones, tenemos que creer en eso. 우리를 죄 짓게 않게 만들겠다는 거예요, 주님이. Que el Señor dice que Él puso la solución para que nosotros no pequemos más. 이건 창조주의 약속이고 그분의 의지야. Esta es la promesa y la voluntad del Dios creador. 일단은 무조건 생각하지 말고 아멘 하고 받으면 돼. Pues primeramente no piensen de cómo, sino que con amén recíbanlo. 나를 죄 짓지 않게 주님께서 만드셔. 오케이. Señor me va a transformar para que yo no peque. Aleluya. Amén, aleluya. 그것이 말씀을 대하는 첫 번째 여러분 자세야 돼. Ese tiene que ser tu primera actitud hacia la palabra de Dios. 잠깐만 그 말씀을 대할 때 여러분의 환경과 조건 처지를 잠깐만 개입해서 말씀을 판단하면 안 돼. No tienes que criticar la palabra filtrando la palabra de Dios con tus situaciones y tus realidades. 예를 들면 난 아직도 죄 짓고 있는데. Por ejemplo, diciendo, pero yo todavía estoy pecando ahora. 나는 아직도 많은 악이 있는데. Yo todavía tengo mucha maldad dentro de mí. 이거 가능한 말이야? ¿Es esta palabra real? ¿Puede 이런 posible? 식의 판단을
갖고 하나님 말씀을 대하면 안 된다는 거예요. ¿Qué quiero decir? No tengan esta actitud cuando están tratando la palabra de Dios. 예, 죄를 짓지 않게 만들었어 하나님께서. El Dios nos, Yes, no, okay. nos creó para que no pecamos. Ok, amén. 할 수 Lo 있어. tomo. Es posible. 일단 이렇게 반응하는 거예요. Esta es nuestra primera reacción. 아멘. 아멘. 예. 그 아멘이란 말이 그런 말 아니에요, 그렇죠? Y amén, la palabra amén significa eso, ¿no? 그러니까 보세요. 이런 말씀에 대해서 진리에 대해서 신속하게 반응하기 때문에 원수가 잠깐만 개입하는 거예요. Es porque nosotros no reaccionamos inmediatamente a la palabra de Dios. Es que hay un lapso que el enemigo entra en ese 예, lapso. 결론은 뭐예요? 불신앙이 오는 거예요. La conclusión que es la incredulidad empieza a entrar, infiltrar. 전면적으로 하나님의 말씀을 부인하는 것 같지 않지만 Al principio parece que nos estamos negando la palabra de cara, 결국은 하나님의 말씀을 부인하게 만들어. pero al final llega a la conclusión que empezás a no creer en la palabra de Dios. 말씀의 권세와 능력을 잠깐만 제한시켜. Empezás a limitar el poder y la autoridad de la palabra de 그러니까 Dios. 우리는 신속하게 하나님의 말씀을 반응해야 돼. Por eso nosotros tenemos que reaccionar inmediatamente a la palabra de Dios. 하나님이 A다 그러면 yes. Si el Señor dice A, decimos amén. 하나님이 이거다 그러면 yes. Si Dios dice este, decimos sí, amén. 이게 믿음으로 말씀을 반응하는 방법이에요. Este es el método de reaccionar con fe a la palabra de Dios. 늘 지 생각으로 사는 사람들은 Pero la gente que siempre está viviendo de sus 이렇게 이 하나님 pensamientos, 말씀에서 신속하게 반응하는 것이 힘들어요. es difícil reaccionar inmediatamente a la palabra de Dios. 항상 기뻐라 그러면 Cuando yes. Dios dice gozado siempre, decimos sí, amén. 그런데 어떻게 항상 기뻐할 수 있어? Pero si empiezas a decir, ¿cómo puede una persona 지금도 alegre siempre? 슬픈데? Ahora mismo yo estoy 그럼 triste. 원수가 개입하는 거야. Ahí el enemigo les da la puerta, está abriendo para que el enemigo entre. 항상 하나님의 말씀은 정광석까지 취해버려, 착 취해버려야 돼. Por eso como en la palabra tenés que recibir como la velocidad de luz. 아멘. Amén. 예, 그냥 좀 더 강하면 아멘. 그냥 세 번 정도. Y si es la palabra más lindo, así rápido, amén 3 veces. 예. 왜냐면 보니까 성경에 중요한 말할 때는 꼭 하나님이 3번 얘기하더라고요. Porque cuando ven la Biblia, cuando Dios dice algo muy importante, repite 3 veces, ¿no? 진실로 진실로 가라사대. De verdad, de verdad te digo, ¿no? 그러니까 우리도 아멘 세 번. Amén, amén, amén 3 veces rápido, ¿no? 세 번. Cuando son importantes y poderosos, ¿no? 할렐루야, 할렐루야. 우리 저정 축복합니다 하나님. Bendecimos al pastor Sergio. 아멘. 이거 오늘 이게 진도 안 나가네 정말. No estamos pudiendo pasar esta primera parte, dice. 자, 기분 나빠 지금. ¿No? 기분이 나쁘다고. Me siento mal, dice. 왜냐면 설교하기 싫어서. Porque no quiero predicar. 자, 오늘 여기서 멈추겠습니다. Vamos a parar hoy acá. 자, 잘 들으세요, 잘 들으세요. Escuchen bien. 예, 오늘 가서 방에 쉬다가 Vayan a descansar un rato en sus 아니면 남아서 habitaciones. 기도하든가. O pueden quedarse a orar. 그리고 2시 반에 Y 모여주세요. nos juntamos a las 12:30 예, otra vez. 늦지 aquí. 않게. No lleguen tarde, por favor. 예, 오늘 제가 좀 하나님이 교제권이 내가 지금 열려 있어요, 사실은. Ahora mismo la comunión con Dios está abierta ahora. 예, 그래서 지금 하나님 뭔가 계획이 있으신 것 같아. Creo que Dios tiene un plan para nosotros esta tarde, ¿no? 방에 가서 나도 하나님의 소리 좀 들어야겠어. So, voy a ir a la pieza a escuchar la voz de Dios qué quiere hacer, ¿no? 할렐루야. Aleluya. 자, 기도 한번 합시다, 근데. Vamos a orar antes de terminar, ¿no? Vamos a hacer una oración 자, juntos. 각자 기도하다가 흩어지세요. Vamos a empezar a orar juntos y cuando tengan el tiempo, vayan, cuando quieran pueden retirarse, ¿no? 자, 기도합시다. Vamos a empezar a orar juntos y después pueden retirarse cuando quieran. 그러니까 각자 기도하다가 점심 때 시작하란 말이에요. O sea, son las 12 y el almuerzo comienza a las 12:30, ¿no? Así que vamos a empezar a orar juntos y cuando ya sean la hora pueden ir a almorzar. 자, 난 abajo, 여기서 ¿no? 그냥 방에 가서 기도하는데 여기서 기도할래. Yo también voy a estar orando acá, dice. Me iba a ir a la pieza a orar, pero me va a quedar a orar acá con Let's ustedes. go. Vamos a orar juntos. Abramos nuestros corazones, nuestra fe. Dejemos que el Señor nos toque y entremos en su presencia y sigamos orando en esta hora. Para que Dios nos dé su revelación, ese gozo que fluya dentro de nosotros y la comunión con Dios sea real dentro de nosotros. Oremos todos juntos.